अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं ग्रामर, वर्ब्स और स्टोरीज की वीडियोस के साथ साथ ये जुमलों वाली वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूं, ताकि हमें कुछ समझने के साथ साथ कुछ इस तरह के आसान जुमले हम अपने जहन में बिठा लें, ताकि आसानी से हम बोलना शुरू कर दें। तो इसी हवाले से आज की वीडियो है जिसमें हम 80 छोटे छोटे जुमले सीखेंगे। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का इस जुमले के साथ। ¿Qué haces en tu tiempo libre? अपने फारग वक्त में क्या करते हो? ¿Qué haces? तुम क्या करते हो? En tu tiempo libre, अपने फारग टाइम में। En mi tiempo libre, मैं अपने फ्री टाइम में me gusta leer libros, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अपने फारग वक्त में मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। En mi tiempo libre me gusta leer libros. ¿Dónde está el supermercado más cercano? नज़दीक तरीन सुपरमार्केट कहाँ है? ¿Dónde está? कहाँ है? El supermercado más cercano, नज़दीक तरीन सुपरमार्केट। Está en la calle de al lado. Está वो है, en la calle de al lado, साथ वाली गली में। ¿Te gusta viajar? क्या तुम्हें सफ़र करना पसंद है? ¿Te gusta viajar? No, no me gusta viajar. नहीं, मुझे पसंद नहीं सफ़र करना। ¿Por qué vas corriendo? ¿Por qué? क्यों? vas corriendo, दौड़ते हुए जा रहे हो। तुम दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? ¿Por qué vas corriendo? Porque tengo prisa, क्योंकि मुझे जल्दी है। Porque tengo prisa. ¿De quién son estos zapatos? ये जूते किसके हैं? ¿De quién? किसके? son हैं estos zapatos, ये जूते। son de mi hermano, ये मेरे भाई के हैं। son de mi hermano. ¿Te has hecho daño? तुम्हें लगी तो नहीं? ¿Te has hecho daño? No, me he salvado. नहीं, मैं बच गया। No, me he salvado. ¿Él es vuestro profesor? क्या ये तुम्हारा टीचर है? ¿Él es vuestro profesor? ¿Has visto esta película? क्या तुमने ये फिल्म देखी है? ¿Has visto esta película? Sí, la vi hace una semana. हाँ, मैंने देखी एक हफ्ता पहले। Sí, la vi hace una semana. ¿Vienes conmigo? मेरे साथ आओगे? ¿Vienes conmigo? No, voy con Pablo. नहीं, मैं पाब्लो के साथ जाऊंगा। No, voy con Pablo. Me duele la cabeza. मेरा सर दर्द कर रहा है। Me duele la cabeza. ¿Estás libre este sábado? हफ्ते वाले दिन फारिग हो? ¿Estás libre el sábado? Sí, no tengo nada que hacer el sábado. हाँ, मुझे कुछ खास नहीं करना हफ्ते वाले दिन। Sí, no tengo nada que hacer el sábado. ¿A qué te dedicas? तुम क्या करते हो या तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? ¿A qué te dedicas? Trabajo en un restaurante. मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। Trabajo en un restaurante. Soy cocinero. मैं एक बावर्ची हूँ, मैं एक कुक हूँ। Soy cocinero. ¿Qué tipo de periódico lees? किस किस्म की अखबार पढ़ते हो? ¿Qué tipo de periódicos lees? Leo periódicos deportivos. Leo मैं पढ़ता हूँ periódicos अखबारें deportivos स्पोर्ट्स की। मैं खेलों की अखबार पढ़ता हूँ। ¿Estás viendo la tele ahora? क्या इस वक्त तुम टीवी देख रहे हो? ¿Estás viendo la tele ahora? No, ahora mismo estoy cocinando. नहीं, मैं इस वक्त खाना पका रहा हूँ। No, ahora mismo estoy cocinando. ¿Por qué dices eso? तुम ये क्या क्यों कह रहे हो? ¿Por qué dices eso? तुम ये क्यों कह रहे हो? Porque creo que es verdad. क्योंकि मुझे लगता है कि ये सच है।
porque creo que es verdad. ¿Te acuestas temprano? क्या तुम जल्दी सो जाते हो? ¿Te acuestas temprano? Sí, para las 9 ya estoy en la cama. हाँ, 9 बजे मैं बेड पे होता हूँ. Sí, para las 9 ya estoy en la cama. ¿Está libre este asiento? क्या ये सीट खाली है? ¿Está libre este asiento? No, está ocupado. नहीं, ये बुक है या बिजी है. No, está ocupado. ¿De quién es esta habitación? ये कमरा किसका है? ¿De quién es esta habitación? Esta habitación es de mis hijos. ये कमरा मेरे बच्चों का है. Esta habitación es de mis hijos. ¿Fumas? सिगरेट नोशी करते हो या सिगरेट पीते हो? ¿Fumas? Sí, pero muy de vez en cuando. हाँ, लेकिन कभी कभार. Sí, pero muy de vez en cuando. ¿Qué es lo que te preocupa? क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है या क्या परेशानी है? ¿Qué es lo que te preocupa? Me preocupa mucho su estado de salud. उसकी सेहत की वजह से परेशान हूं. Me preocupa mucho su estado de salud. ¿Puedes quedarte quieto? एक जगह पे रुक सकते हो. ¿Puedes quedarte quieto? ¿Por qué hiciste eso? तुमने ये क्यों किया? ¿Por qué hiciste eso? Date prisa. जल्दी करो. Date prisa. ¿Aceptan tarjeta de crédito? क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. ¿Aceptan tarjeta de crédito? ¿Qué es lo que le interesa? किस चीज में दिलचस्पी रखते हो? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Cuántos hermanos tienes? तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 3 hermanos y 2 hermanas. हम 3 भाई और 2 बहनें हैं. Somos 3 hermanos y 2 hermanas. ¿A quién le escribe? किसको लिख रहे हो? ¿A quién le escribes? Estoy escribiendo a mi madre. मैं अपनी माँ को लिख रहा हूँ. Estoy escribiendo a mi madre. ¿A dónde vas a ir? कहाँ जा रहे हो? ¿A dónde vas a ir? Voy al gimnasio. मैं जिम जा रहा हूँ. Voy al gimnasio. Elige entre estos dos. इन दो में से एक सेलेक्ट करो. Elige entre estos dos. Tengo ganas de verte. मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ. Tengo ganas de verte. ¿Dónde está la oficina de correos? डाक ऑफिस कहाँ है? ¿Dónde está la oficina de correos? Está en el centro de la ciudad. शहर के सेंटर में है. Está en el centro de la ciudad. ¿De qué te ríes? किस चीज पे हंस रहे हो? ¿De qué te ríes? No me estoy riendo. मैं हंस नहीं रहा. No me estoy riendo. ¿Has terminado leer el libro? क्या तुम ये किताब पढ़ चुके हो? ¿Has terminado de leer el libro? No, me faltan 50 páginas. नहीं, 60 सफ़ा या 50 सफ़ा रहते हैं अभी. No, me faltan 60 páginas. ¿Qué vas a hacer mañana? कल क्या करोगे? ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana tengo cita con el médico. कल मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है. Mañana tengo cita con el médico. ¿Cuántos años tienes? कितने साल के हो? ¿Cuántos años tienes? Tengo 31 años. मैं 31 साल का हूँ. Tengo 31 años. ¿Sabes nadar? क्या तुम तैर सकते हो? ¿Sabes nadar? Puedo nadar, pero no muy bien. हाँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं. Puedo nadar, pero no muy bien. ¿Cuándo te casaste? कब शादी की? ¿Cuándo
te casaste? Me casé hace 2 años. 2 साल पहले मैंने शादी की. Me casé hace 2 años. ¿Quién puede hacer eso? ये कौन कर सकता है? ¿Quién puede hacer eso? Eso lo puede hacer cualquiera. ये तो कोई भी कर सकता है. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Cómo se llama tu marido? तुम्हारे खामंद का क्या नाम है? ¿Cómo se llama tu marido? Mi marido se llama Mario. मेरे खामंद का नाम मारियो है. Mi marido se llama Mario. ¿Cuántos años tiene? कितने साल का है? ¿Cuántos años tiene? Tiene 40 años. वो 40 साल का है. Tiene 40 años. ¿A qué se dedica? क्या काम करता है? ¿A qué se dedica? Él es albañil. वो एक मिस्त्री है. Él es albañil. Tiene su propio negocio. उसका अपना कारोबार है. Tiene su propio negocio. Siempre está conmigo. हमेशा मेरे साथ होता है. Siempre está conmigo. ¿Cómo es tu piso? तुम्हारा मकान कैसा है? ¿Cómo es tu piso? Mi piso tiene 90 metros cuadrados. मेरा मकान 90 मीटर का है. Mi piso tiene 90 metros cuadrados. Está en la tercera planta. तीसरी मंजिल पे है. Está en la tercera planta. No tenemos ascensor. हमारी लिफ्ट नहीं है. No tenemos ascensor. Tiene 3 dormitorios y un salón. 3 कमरे और एक हॉल है. Tiene 3 dormitorios y un salón. Tiene 2 baños y una cocina grande. 2 बाथ और एक बड़ा किचन है. Tiene 2 baños y una cocina grande. Está amueblado. सारा फर्नीचर मौजूद है इसमें. Está amueblado. और इसके साथ हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 80 छोटे छोटे जुमले देखे रोज़मर्रा इस्तेमाल के उसका होता है इख्तिताम. उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.